streets here in Nanda, guys. Mm. Pagtarong og stretching, oy. Julian. Naran. Ay, pasalubong. Pasalubong gikan Manila. Magkuhan mo na sa pulis. Ipakuha niya, klaro kayo. Isura niya eh. Siya Eskulap. mabukbang. Bye. Okay ra kung kalo. Wala ra man sa akong buhok. Ayo kaning lain to naon. Pero nga ana diri para dili magsingot. Mabukbang ko ako. Iyan na ba? Bili ko. May pagdagan to nako da. Gagana? Gamay ra eh. Gagana na. Gamay ra lagi na. Ate. Ayaw na aka nang imo agtang ba para dili magtuo. Okay. Singot. Ya kon dalo ko. Ay to dito. 5 na lang oy. Dak 5. O 20. Okay. Okay. Ulit ko na. Milk tea sa. Milk tea ka? Ito. Apa naon lang? Hindi ko kailangan. Hindi ako bitang di. Lapit ko. Plastic. Butang ni plastic. Hindi lang ka mag-cellphone. Isa sa na yung garmin diya. Mana? Gaw sipon sa siguro. Ikaw na mo lang. Ako log basig na ikon. Kuan po kay load. Okay ra to kadiri. Ibili na ako sa. Ikaw pwede raw. Bye. Ikaw ilawot lang. Ang tingin. Stretching ka kantarong. Masakta dapat mag-walking ka padung ubos. Taiman ta ka unsar oras. 9 to 4. While I'm being abandoned here, Charis. Bibiyaan ko niya guys kaya mag-jogging siya. So this is my view. So let's eat. Hello guys, it's already 10 a.m. So gamay na lang kuwang para man siya siyang jogging. So it's already 10:40 in the morning and it's been an hour since nag-start si Joseph siyang jogging from here sa Nanda going to Barangay Panoypoy Paubos and then going back here. So ingon siya 10 hours and 30 siya mahuman, but let's give it 2 hours max mahuman ni niya, and I hope wala rin siya nainitan, but pagpadong na mo dari kay perting inita ay some parts there. So yeah, so naabot mi dari by almost 9 and naitaw, but mag-open ang Nanda by 12 pa daw, so we asked permission if pwede ra pa mag-standby here, and then yes, pwede ra siya. So nakoy dala nga snacks while waiting for him, but then mag-order sad ko later if mag-open na. And then guys, it's so nice here, very quiet, very peaceful. It's Monday guys, so it's back to reality and I have the best view. So at least ni-allow ra silang mag-standby me here since 12 noon pa mag-open ang cafe. So by later mag-order ko of food, and then it's so quiet here guys, it's so nice, it's so peaceful, and I have the best view, the morning view, the overlooking parts of Cebu City. I'm gonna show you.
know if it's visible, but yeah, that's my view. And wala kayo naabot na tao nga crew here para mag-open, but yeah. So I'm gonna take first this moment na dili kayo saba, like away from the noise of the city, because later ay walang duty ko duty later, but yeah, you know, that's all. Bye bye bye. Naabot na siya. Wow, finally. So, wow, sekarang kapin ralap. Mana? Lapas boy ko. Mana nalapas mo ka? Layo yung gatuyukan. Ha? Layo yung gatuyukan. Kay? Mga tutol. Nga, gituyok naman to na to. Huwag to na ito natuyok tanan. Kasi wala to natuyok Huwag tanan. yun. Maragula ko kakuan. 30 minutes. Basta. Singaw ta sa person. Basta magdagan na. Pila ka oras nagdagan? May. Papay lang luto. Bag-ora na abot. So, pwede oras. 10 pa. Before ko ni Saka ba, kapoy na kay ko. No? Layo na kay ko gilutuyukan. Meron naka-place ko ito. Kapuya. Mo yan. Ha? Ginusto mo yan. Okay na naman. Oh, hindi. Kasi humot. Humot ba ho? Okay, load, oy. Magkuhan lang ito na. Muti. Ato taba po. Dara. Ikaw. Pwede Ay, na. ganahan ko mag-agil balik diri. Para matultulan ako.